Lur, mangkat kerja lur. Hutan salju. Wah, saljunya pada tiba lur. Mantep lur. Nah, wong Filipin ge. Hiram. Hiram. Belum mulai Hiram, iki. Oh. Saljunya kayak kandel banget lur. Saya deras. Dan salju kah. Saljunya kayak banget. Kayak pabriknya lur. Musim salju ya. Mangkat kerja. Dan terus mati. Hush. Mantap banget nih. Ada. Dan salju. Ini kandel banget. Sini ada banget yakin orang lempar. Mantap ya. Misal tindak banget yakin. Kum. Maka tuh tentang salju. Oke salju nih. Ambil banget salju nih. Kandel banget. Saljunya kandel banget lur. Dan salju. Adem. Kamu main madur emburi kayak tolong nak wit ya. Aku krok. Dum. Emburi. Mantap banget ya. Adem banget lur. Main lur ya lur. Wih, saljunya kayak banget lur. Dum, wah. Wih, salju kayak pandel kayak kok. Udahnya gede banget ya. Saljunya gede banget lur. Wih. Uh. Mantap bok lur, ya lur. Berdudok lur. Berdudok. Oh, adem. Saljunya adem lur. Mantap ya lur. Aduh.